हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू बैक माय चैनल। तो केमिति समस्त आशा करछ आपण माने समस्त भलर थिबे मु भी भलर अछि। तो आशा करछ आपण माने समस्त भलर थिबे। मु बहुत दिन पहला वीडियो करि पार नथली तो फाइनली आज आपण माने पई गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक विषय रे नै आसी। तो आपण माने वीडियो को फास्ट लास्ट पर्यंत देखबे जमा भी स्किप करबिन बिना स्किप रे ही देखबे जहाँ फल आपण मानकर जो कमेंट्स रो रिप्लाई मु देई पार नथले तो मु ए वीडियो माध्यम रे देबी। तो आपण माने फास्ट लास्ट पर्यंत देखबे तो बुझी पारिबे। जदि भी मत किछि बुझी न पारंत मते डाउट जदि किछि हुए मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करियो म आपण मानकर रिप्लाई निहति कर। तो आज रो टॉपिक टी होउची आपण माने 3 मास भितरे केमिति आपण माने जानि परिबे आपनकर बेबी बॉय हबो ना बेबी गर्ल हबो मात्र 3 मास भितरे। तो एमिति केउ केउ उपाय अछि जहाँ फल कि आपण माने जानि परिबे। तो चलନ୍ତୁ भिडियोटी को डेरी न कर भिडियोटी को स्टार्ट करबा। भिडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व आपण मानू कहि रखुची जो माने चैनल रे नुआ अछन चैनल को टिके विजिट कर देबे बा सब्सक्राइब कर देबे पाखर थिया बेल आइकन को दबाइ देबे जहाँ फल कि मु जहाँ भी वीडियो आगे अपलोड करबी तो आपण मानक पाखरे नोटिफिकेशन ता आगे पहुंचबो। तो मते जो माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट देथिले कि भौणी जहाँ भी कमेंट देथिले मु आपण मानक रिप्लाई किछि करि पार नथली किछि दिन व्यस्त थिली तो सेति पय मु करि पार नथली। तो एबे ट्राई करछि आपण मानकर वीडियो रे माने आपणकर वीडियो माध्यम रे आपणकर सब मेसेज रो रिप्लाई करबी। तो दुईटा भौणी मते दुईटी क्वेश्चन पचारथिले तो मु सेही क्वेश्चन रो आंसर आज जणक देबी। तो आ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे आउ जणक देबी। तो नेक्स्ट वीडियो रे कोन देबी ना जणे भौणी मते पचारथिले कि स्वप्न रे जदि आमे बेबी बॉय कि बेबी गर्ल देखिबा ताहेले कौन हम तो सेटा नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानक रिप्लाई करी। तो मो माध्यम मो माने मो बेले कौन हेतिला तो मु सेटा आपण मानक मो नेक्स्ट वीडियो रे माने आउ गोटे वीडियो रे मु से टॉपिक विषय रे कहबी। तो आज रो टॉपिक टी कोन आज रो टॉपिक टी होची 3 मंथ भितरे माने 3 मास भितरे आपण माने केमिति पूरा कंफर्म हे परबे आपनकर झियो हबो कि पुआ हबो। पुनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रो 3 मास रे जो अल्ट्रासाउंड टा करिवे तो सेही रिपोर्ट रो हम केमिति जानिबा तो से विषय रे हम आज ए वीडियो माध्यम रे जानिबा। तो भिडियोटी को दया करी कहूँ आप जमा भी स्किप कर जीवेनि जो स्किप कर जी आप किसी भी बुझीपारे तो आप पूरा फास्ट लास्ट पर्यटन देखो तापर ही आपण मैंने सब बुझीपारे। जब भी किसी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलते अब डेरी नक भिडियो को स्टार्ट करदे कारण गपिले बहुत लंबा है जो भिडियोटी मुझे किसी कथा कहबी पूरा डायरेक्ट टॉपिक ऊपर ही आस। तो फाइनली मुझे फास्ट कही रखुची पुओ झील आम दुईटा जाक सामान। तो सब पुओ आ झील को आम दुई जन को आम सामान भाव देखिले ही आमर देश उन्नति हम आम झील पुओ भितर किसी भेदभाव रखा उचित नुहे जहाँफल कि भावे आम आम भितर अंतर पातर हो। तो झील मैंने आपण मैंने जानते मुझे सब भिडियो फास्ट रू कही झील मैंने बहुत आगू आगू जाऊँचे आपण मैंने जानते तो समस्ते जानते। तो कारण गोटे झील जो पुओ जो जिनसा करनी से झील करके देखा देखते तो से सब बेले आम झील को सामान देखा दरकार दुई जन को सामान अधिकार दवा दरकार जहाँफल कि दुई जन मन में किसी भी माने अफसोस न रही जाऊ कि आम यहाँ हैनी बोली कि यहाँ होनी कारण सरकार पूरा पूरी पूरा प्राण मैंने पूरा चेष्टा करुच्ची कि झील मानू सामान अधिकार दवाई। तो से आपण मानू दयाकोरी कहूँ आप सब बेले ट्राए करेंगे दुई जन को सामान अधिकार देवाई। तो चलते वीडियो टॉपिक उपरक आसिया तो फास्ट लास्ट पर्यटन देखिए। तो चलते डेरी नक टॉपिक उपरक आसिया मुझे नोट कर माने मन पड़ो न पड़ो जो जो मैंने पॉइंट गुड़ा नोट कर तो से विषय में आपण सहित डिस्कसन जेहेतु करी तो नोट कर रखी तो मुझे कहि माने आम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रू केमिति जानि परिबे पुओ हबो कि झियो मात्र 3 मास भितर। प्लाजेंटा तो आपण माने निहिति जानथिबे प्लाजेंटा माने पिला माने को पोजीशन में प्लाजेंटा को पोजीशन प्लाजेंटा रो बहुत किछ पोजीशन थाए प्लाजेंटा रो माने 2-3टा प्लाजेंटा थाए। तो प्लाजेंटा आपनकर कोउटा माने प्लाजेंटा रो आपण केमिति जानि परिबे पुओ हबो कि झियो। तो चलंतु मु आपण मानको कहेबी। CLR सॉरी CRL माने कौन CRL आपण माने केमती जानिबे CRL माने होची भ्रूण मापिबा भ्रूण मपाजिबा। जदि CRL आपणकर जदि आपणकर CRL कम थाए ताहेले आपणकर बेबी बॉय हबो। FHR आपण माने नियाजी जानिथिबे FHR आपण जदि कम रहउची माने केते रु 150 रु जदि आपण मानकर कम रहउची ताहाले आपणकर बेबी बॉय हबो। 3 मंथ भितर नुहे ए जो आपण मानकर कहउची जो हार्ट बीट 3 मंथ भितर 150 देखाएनी अधिक भी आसी पारे
କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ 40 ଉପରକୁ ବି ଆସିପାରେ, 50 ଉପରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ମାନେ 3 ମନ୍ଥ ନୁହେଁ, ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି 9 ନୁହେଁ ତ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କରିବେ ସେତିକା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କମ୍ ଆସୁଥିବ, ମାନେ 40 ମାନେ 50ରୁ କମ୍ ଆସୁଥିବ, ଯଦି 150ରୁ କମ୍ ଆସୁଥିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେବ। ଆପଣ ମାନେ ଭଲ କି କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭ୍ରୂଣଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ, ମାନେ ପିଲାଟା ଭ୍ରୂଣଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ବଢ଼େ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼େନି। ତ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ମାନେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣ ପିଲା ପାଖକୁ ଖାଇବା, ମା ଯାହା ଖାଏ ନା ପିଲା ପାଖକୁ ହିଁ ଆସେ, ପିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖାଏ ବା ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା। ତ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମା ଯାହା ଖାଏ ସେଟା ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପହଞ୍ଚେ ପିଲା ପାଖରେ। ତ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ହେଲା ଏଣ୍ଟରିୟର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏଣ୍ଟରିୟର ପୋଷ୍ଟରିୟର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟରିୟର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟରିୟର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଅଛି, ପୋଷ୍ଟରିୟର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟରିୟର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପଲସରି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୟର ସିମ୍ପଟମ୍ ଏଣ୍ଟରିୟର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଯୋଉଟା। ଯଦି ପୋଷ୍ଟରିୟର ଅଛି ଝିଅ ହବ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ କେସ୍ରେ ପୁଅ ହେଇଯାଉଛି, ପୋଷ୍ଟରିୟରରେ ପୁଅ ହେଇଯାଉଛି ଜଣ ଜଣଙ୍କ ମାନେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ନାଇଁ ମୋର ମୋ ଭଉଣୀର ପୋଷ୍ଟରିୟର ଥିଲା, ତାର ପୁଅ ହେଇଛି, ଏମିତି ବି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ତା ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ଏଣ୍ଟରିୟରରେ ଝିଅ ହବ, ଏଣ୍ଟରିୟରରେ ପୁଅ ହବ, ପୋଷ୍ଟରିୟରରେ ଝିଅ ହବ, କିନ୍ତୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି। ପୁଅ ହେଲେ ବାନ୍ତି ହୁଏନି ବେଶୀ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଏଇ କେସ୍ଟା। ଆପଣମାନେ 3 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ପୁଅ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜମା ବି ବାନ୍ତି ହୁଏନି, ପୁରା କମ୍ ବାନ୍ତି ହୁଏ। ଯଦି ଝିଅ ଅଛି ତାହେଲେ ବେଶୀ ଦେଖିବା ହେଭି ବାନ୍ତି ହୁଏ, ମାନେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି। ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଖାଇବାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବାନ୍ତି ଲାଗେ, ଏମିତି ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ପେଟରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ମା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ପିଲା କେବେ ହଲିବ, କେବେ ମୁଭ୍ କରିବ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ। ସବୁବେଳେ ମା ମାନେ ହାତ ମାରନ୍ତି, ଫିଲିଂ ବି କରନ୍ତି, ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଯଦି ଝିଅ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେବି ବୟ ଅଛି ପେଟରେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ତ ଏଇ କେସ୍ଟା ମୋ ଥ୍ରୋରେ ହେଇଛି। ମୋର ଇଣ୍ଟରିୟର ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଥିଲା ଏଣ୍ଟରିୟର, ତ 150ରୁ କମ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଆମର FSHRଟା। ତ ଆଉ ମୋର ବାନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ହେଉଥିଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ବୋଧେ 7 ମନ୍ଥ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ, କେବେ ମୁଁ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଜାଣିପାରେନି, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କାହିଁକି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି ଝିଅ ହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼େ, ପୁଣି ପୁଅ ହେଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଝିଅ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଯଦି ପୁଅ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଉ ମୁହଁର ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଯିବ, ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଏମିତି ହୁଏ ପୁଅ କେସ୍ରେ, ଆଉ ବ୍ରଣ ପିମ୍ପଲ୍ସ ବଗେରା ହେଇଯାଏ। ତ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜାଣିବେ ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଲି କି ଜଣେ ଭଉଣୀ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିନି, କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ। ତ କାରଣ ସେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଦିଦି, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୁଅ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଯଦି ଆମର ପୁଅ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବା ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ସତରେ। ତ ସେଇଟା ମୋ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
नेक्स्ट वीडियो माध्यम जनइबी तो निहाती मो चैनल जोड़ी होगी था तो मुझे वीडियो पोस्ट करेंगे आपने समस्त सेंड करेंगे देखिए तो आज वीडियो एट रखा नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी गोटे नुआ ब्लॉग आ नुआ वीडियो आपण पूरा जल्दी आसबि से पर्यंत रोज नमस्कार जय जगन्नाथ टाटा लव यू ऑल।